वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ विद TNN के साथ आपका होस्ट चौधरी वसीम इरशाद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रशीद मेमोरियल हॉस्पिटल में, जहां पे मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर हमादुल इस्लाम साहब, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं इस हॉस्पिटल के। आजकल क्योंकि मौसमियाती तब्दीली भी चल रही है, बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो भी आ रही हैं, खाने पीने की बदपरहेज़ी की वजह से, या इसके और बहुत सारे मसाइल हैं। फिर उसके बाद जो बच्चों में पेचीदगियाँ हैं, बच्चों की जो छोटी छोटी बीमारियाँ हैं, हम लोग अक्सर भागते हैं डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर्स का नहीं पता लगता डॉक्टर की टाइमिंग क्या है, डॉक्टर की आजकल फ़ीसों के बारे में बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखते हैं। तो रशीद मेमोरियल हॉस्पिटल में एक तो फ्री मेडिकल कैंप लगाने जा रहे हैं कल इंशाल्लाह ताला। ये कैंप लगेगा जो बच्चों की बीमारियों के बारे में यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। डॉक्टर हमादुल इस्लाम साहब उसको जो है वो लीड करेंगे। इसके साथ साथ फ़ीमेल सर्जन की क्या ज़रूरत है, हम अगले प्रोग्राम में आपको वो भी दिखाएंगे कि फ़ीमेल सर्जन एक हॉस्पिटल में क्यों ज़रूरी होती है। उस पर भी हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर सालेह जाहिद, हमारे साथ भी होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो इससे पहले डॉक्टर साहब, वेलकम टू TNN विद हेल्थ। आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल क्योंकि मौसमियाती तब्दीली भी चल रही है, बच्चों के असल मसाइल है क्या, बच्चों की बीमारी है क्या, अगर हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बता सकें आप। थैंक यू वसीम, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के। कुछ है वसीम, बेसिकली कोई ऐसी बात नहीं। बच्चे बेसिकली एक थोड़ा सा सेंसिटिव, मतलब एक मतलब हमारी एक सेंसिटिव फॉर्म है, और इस तरह इनमें ये होता है कि कोई भी जब मौसम या इस तरह चीज़ बदलती है तो बच्चे क्योंकि नाजुक होते हैं और इस तरह, तो वो जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, जिसमें मतलब नज़ला, खांसी, बुखार है, ठीक है। और दूसरा ये है कि हमारा मतलब जो लिविंग लाइफस्टाइल है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत अर्बनाइज हो रहा है, बहुत घरों में हम रहते हैं, बच्चे उस तरह खेलते नहीं हैं, वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो हमारे मतलब पुरानी जनरेशन्स में थी वो अब नहीं है। तो ये बच्चे मतलब जो है वो थोड़ा सा मतलब सांस की बीमारियाँ इनमें ज़्यादा हो रही हैं, जिसमें दमा वगैरह या एलर्जी या हाइपर रिएक्टिविटी जिसे हम कह देते हैं, ठीक है। और फिर जो है ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ फ्लड भी रहा हुआ है, इसमें मलेरिया है, डेंगू है, बुखार हैं बहुत से, इस तरह की मतलब जो है ये कॉमन बीमारियाँ जो काबिल इलाज हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के लिए जो है वो एक परेशानी का बाहिस होता है। आपने डॉक्टर साहब डेंगू का जिक्र किया, आजकल मौसम भी है, मच्छर भी काफ़ी है, कुछ अलामात बच्चों में, क्या बच्चों में डेंगू ज़्यादा असर करता है या मलेरिया जो है बड़ों की बनिस्बत? बच्चों में चीज़ें तो हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ों से थोड़ा मुख्तलिफ होती हैं। बच्चों में जो साइन सिम्पटम है बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं। बेसिकली तो टेस्ट है जिससे हमें मतलब हम अपने मतलब तशख़ीस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है और इस तरह है, तो उसमें ये कि कुछ अलामात में सबसे ज़्यादा तो यही होता है कि तेज़ बुखार, और मतलब जो है इसमें बच्चों में सबसे ज़्यादा डर ये होता है कि बुखार के अंदर झटके लग जाते हैं, ठीक है। वो फिर कई तरह के बुखार हो सकते हैं, जिस तरह वो गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है, वो मतलब वो डेंगू हो सकता है, वो मलेरिया हो सकता है, दिमाग मलेरिया, ये कुछ है। तो वो फिर मतलब उसके अंदर ये है कि वो एक तनख्वास्ता मतलब जो है उसमें मतलब और भी मतलब दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है, ये कुछ है। लेकिन मतलब बर वक्त अगर इलाज हो जाए और आप बच्चे को मतलब ले आएँ तो उसका मतलब बिल्कुल इलाज मुमकिन है। और मतलब बच्चों में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है एज़ कम्पेयर टू कि वो उसमें एक लाइफ है, वो मतलब जल्दी ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, कल आप एक फ्री मेडिकल कैंप भी लगाने जा रहे हैं रशीद मेमोरियल हॉस्पिटल में। हमारे नाज़रीन के लिए अगर आप बताना चाहें कि उस कैंप का असल मकसद क्या है आपका लगाने का? उसमें बेसिकली मकसद तो यही है कि लोग जो हैं वो मतलब बेसिकली डरते हैं, वो डरते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से। उन्हें है कि हम आएंगे तो शायद मतलब जो है बहुत बड़ा बिल बना दिया जाएगा, और मतलब जो है उन नाजायज़ मतलब टेस्ट होंगे और इस तरह। तो हमारा मतलब जो कोशिश है कि वो ये कि लोग अपने बच्चे लेकर आएँ, और मतलब जो है हम जहाँ तक मुमकिन हो सके उनकी मतलब कुछ मेडिसिन्स भी उन्हें यहाँ से अवेलेबल करें, और मतलब उन्हें गाइड कर सकें, ठीक है। आगे मतलब जो है यहाँ पे मतलब हमारे पास कुछ स्पेशलिस्ट्स भी हैं, जिस तरह बच्चों के दिमाग के डॉक्टर लाहौर से आते हैं, डॉक्टर बिलाल, और वो एक स्पीच थेरेपिस्ट हैं यहाँ पे, और मतलब जो है उनकी टीम होती है, तो इस तरह वो हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ
مطلب جو ہے ایک دو اور ڈاکٹرز بھی. یعنی کہ جو آپ کا کل میڈیکل کیمپ لگنے جا رہا ہے وہ صرف چائلڈ اسپیشلسٹ آپ کے لیے نہیں ہے, اس میں آپ کے ہاسپٹل کے تمام میکینزم آپ دکھائیں گے, جتنے بھی ڈاکٹر صاحبان ہیں, چاہے کوئی فزیو تھراپسٹ ہے, چاہے کوئی آرتھوپیڈک یہاں پہ بیٹھتے ہیں, چاہے کوئی سرجن بیٹھتے ہیں, اوور آل ہر طرح کا کل یعنی کہ معائنہ یہاں پہ ہوگا بچوں کے لیے. ایکچولی بچوں کا جو ہے نا, بچوں کے آگے جو ہے اسپیشلسٹ, وہ بچوں کے ہی اسپیشلسٹ ہے, وہ ابھی یہاں اویلیبل نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. مطلب جو اس کے اندر کچھ ڈاکٹرز اویلیبل ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کی نیورولوجسٹ ڈاکٹر بلال ہیں, اسی طرح بچوں کے نیفرولوجسٹ ہیں ڈاکٹر فیصل, اور اس طرح وہ مطلب وہ لاہور سے آتے ہیں ہفتے میں ایک دن. تو یہ جس طرح چلڈرن لاہور میں مطلب وہ مطلب چلڈرن لاہور میں اس طرح اسپیشلٹیز موجود ہیں, وہ ابھی یہاں نہیں ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بہت سی چیزیں جو کور کی جا سکتی ہیں وہ ہم پوری کوشش کریں گے, اور اصل مقصد ہے پیرنٹس کو گائیڈ کرنا, اور جو مطلب ہم پاسبل ان کے کر سکتے ہیں وہ کرنا. اہلِ ساہیوال کے لیے یہ ایک بڑی خوشخبری ہے جی کہ لاہور سے بھی ڈاکٹر یہاں پہ ایک دن کے لیے آئیں گے, جو آپ کے بچوں کا فری چیک اپ بھی کل کریں گے. اور میں اپنے ناظرین سے, اپنے ویور سے یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ وہ ضرور کل آئیں, وزٹ کریں رشید میموریل ہاسپٹل, جو نواز شریف پارک کے بالکل سامنے یہاں پہ بنایا گیا ہے. ویل نون ہاسپٹل ہے, بڑی اچھی مینجمنٹ بھی ہے یہاں پہ. ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی بھی ذکر کیا فیس کا, اور یہ چیز بڑی جو ہے نا وہ ہٹ کرتی ہے. سب سے پہلے ہر بندہ کسی بھی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جب جاتا ہے یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہ کامن ایک ہی بات سب سے پوچھتا ہے, ڈاکٹر دی فیس کتنی ہے. تو کیا آپ کی فیس بھی ایز اٹ از جو پرائیویٹ ہاسپٹل یا پرائیویٹ کلینک پہ جو چائلڈ اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں ویسے ہی ہے, یا آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی دے رہے ہیں لوگوں کے لیے؟ دیکھیں وسیم, اس میں میری کوشش تو یہی ہے کہ میری پرائس جو ہے وہ مارکیٹ سے کم ہو, ٹھیک ہے. مقصد بیسکلی یہ مطلب ہاسپٹل جو ہے یہ 30 سال سے مطلب رننگ ہے, اور فادر نے مطلب بنایا تھا, تو وہ ہمیشہ سے مطلب ان کا مقصد جو ہے وہ ایک مطلب جو ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ ماڈریٹ میں میکسیمم آؤٹ پٹ دینا, یہ بہت زیادہ بزنس اورینٹیڈ ہاسپٹل کبھی بھی نہیں رہا. تو اس میں جو ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی مطلب اگر میں یہ کہوں کہ میں بالکل فری چیک کرتا ہوں ساری عمر, تو یہ بھی جھوٹ ہوگا, ٹھیک ہے. میں نے بھی اپنا مطلب روزگار چلانا ہے. نہیں, مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں پہ میں بہت سارے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں, ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میں نام نہیں لے سکتا ان کا. اگر آپ اپنے بچے کو لے جائیں وہاں پہ تو کم از کم 4,000 5,000 3,000 سے کم بل نہیں بنتا, کافی لمبی سلپ آ جاتی ہے. کوئی اس طرح کا تو چکر نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہمارے مطلب جو ہے مطلب بالکل کم سے کم ریٹ ہوئیں گے, میری 500 فیس ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے مطلب ابھی بھی CBC جو ہے وہ ناظرین کے لیے یہ میں چیز بتانا چاہ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب بہت سلو بول رہے ہیں, لیکن ناظرین یہ میرے خیال میں کہ ساہیوال کی سب سے کم فیس جو میں نے آبزرو کی ہے 500 روپیہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی فیس بتائی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ساہیوال کا کوئی بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر وہ 500 روپیہ فیس لے کے جو ہے نا وہ بچوں کا چیک اپ کر رہا ہو. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب واقعی یہ جو آپ نے پرائس بڑا سلو بتایا, میں نے تھوڑا سا لاؤڈلی بتا دیا ہے, کیونکہ یہاں پہ 500 روپیہ میں کم از کم نہیں میں نے دیکھا ساہیوال میں کہ کوئی ڈاکٹر 500 روپیہ فیس لے رہا ہو. میں نے اس لیے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ یہاں پہ نا وہ بہت لمبی ساری ایک سلپ آ جاتی ہے باہر. تو ناظرین یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے اور اہلِ ساہیوال کے لیے یہ ایک بڑا گڈ جیسچر ہے ڈاکٹر حماد السلام کی طرف سے کہ صرف 500 روپے میں وہ ایک بہترین جو ڈسکرپشنز ہیں آپ کے بچوں کے لیے یا آپ کے بچوں کا علاج ہے وہ کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا ذرا آگے بھی اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب جو ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ جو شفا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کرتا ہے, اور بے شک کچھ نہ کچھ سائنس نے بہت ترقی کی ہے, اور مطلب جو ہے اس کے مطلب ریزلٹس بھی ہیں اور اس طرح. لیکن یہ ہے کہ مطلب ہم اپنی پوری کوشش کریں گے, آپ آئیں, اور مطلب جو ڈیفینیٹلی ہماری کمیونٹی اس میں بہت پور کمیونٹی بھی ہے, اس کو ہم ڈسکاؤنٹ بھی کرتے ہیں. اور ریسنٹلی ہمارے ہاں مطلب بہت سے مسئلے مسائل آئے ہوئے ہیں جس میں ہمارا ملک بہت سی مشکلات میں گھسا ہوا ہے اکنامکلی. مطلب ہر بندہ فائنینشلی کرائسس میں ہے, فلڈ ہے, اس طرح ہے, اور لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ چیزیں کمپرومائز کر رہے ہیں, اپنی صحت کمپرومائز کر رہے ہیں.
بچوں کی مطلب اور بڑوں کی بھی گھر میں، بوڑھے بچے ہر گھر میں ہمارا مطلب جو ایک کمیونٹی ہے یہ بیسکلی خاندان اس میں ہے. یہ کوئی ویسٹرن کی طرح نہیں ہے جو مطلب صرف ایک انڈیویجول کو مطلب سروائیو کرے. وہ ایک ہم اس طرح چلتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ مطلب. ڈاکٹر صاحب آپ بہت ایک اچھی کاز لے کے چل رہے ہیں. ہمارے پلیٹ فارم کی طرف سے اہلان ساہیوال کو اگر آپ کو میسیج دینا چاہتے ہیں. اس میں یہی ہے کہ مطلب جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مطلب ہیلدی لائف سٹائل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مشکل ہے آج کے دور میں مطلب بیلنس ڈائٹ ہو اور کچھ ایکسرسائز ہو. جو بچے ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جائے، ان کی مینٹل اور جو ان کی فزیکل ہیلتھ ہے اس کا خیال کیا جائے. ڈیفینیٹلی اگر بیمار ہو جائے تو پھر ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین ڈاکٹر احمدالسلام صاحب کی اپنی باتیں سنی. ابھی چھوٹا سا ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو آپ کی ملاقات کروں گا ڈاکٹر صالح زاہد صاحبہ سے جو فیمیل سرجن ہیں رشید میموریل ہاسپٹل میں. ان سے بھی بات جاری رکھیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی. اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز. پروجیکٹ مارکیٹنگ ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر. طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان. ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس جیون سٹی، سفاری سٹی اوکاڑا، الرزاق ولاس، ایڈن گارڈن، گلشن زینب، فرید ایونیو، الحمرا بلاک. Sahiwal Estate and new project in Arifwala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. جی ویلکم بیک. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صالح زاہد. ان سے ہم بات کرتے ہیں آج کے اس جو کل جو ان کا میڈیکل کیمپ بھی لگ رہا ہے رشید میموریل ہاسپٹل میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ فیمیل سرجن ہیں. سرجنز ویسے کم ہی میڈیکل کیمپس میں جاتے ہیں، تو کل آپ کا ایک اسپیشل کیمپ بھی یہاں پہ لگ رہا ہے فیمیل یعنی کہ فری میڈیکل کیمپ رشید میموریل ہاسپٹل میں. بطور سرجن کیمپ لگانے کی وجہ سے ضرورت کیا پیش آئی؟ جی بہت شکریہ وسیم صاحب. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میڈیکل کیمپ لگانے کا مقصد اسپیشلی سرجن کا وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں تقریباً میلز زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح سرجری کی فیلڈ ہے، لیکن اب ٹائم کے ساتھ ساتھ فیمیلز اس فیلڈ میں بھی کافی زیادہ آگے آ گئی ہیں اور کافی زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں. تو لوگوں میں یہ اویئرنیس سب سے پہلے پیدا کرنا کہ فیمیلز جو ہماری آبادی کی میجورٹی ایک پاپولیشن ہے اور جو پورا گھر سنبھالتی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سارے آپریشن سے ریلیٹڈ معاملات یا وہ معاملات جو وہ اپنے پردے کی وجہ سے، پرائیویسی ریزنس کی وجہ سے میلز کو نہیں چیک کرواتی. اب فیمیل سرجنز موجود ہیں، ہر شہر میں موجود ہیں. ساہیوال میں بھی اب آنا شروع ہو گئی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں. تو ان کو بیسکلی یہ نالج دینا ضروری ہے کیمپ کے تھرو کہ فیمیل سرجن اب اویلیبل ہیں اور وہ آ کے اپنا علاج بھی کروائیں اور چیک بھی کروائیں لازمی. اچھا اس میں کل کے لیے اسپیشل صرف بچوں کے لیے ہے یا ہر طرح کا مریض کل آ کے آپ کے
फ्री मेडिकल कैंप में आके चेक करवा सकता है? कल हम 2 स्पेशलिस्ट मिलके ये कैंप चला रहे हैं, और जिसमें मेरे हस्बैंड डॉक्टर हमाद जो हैं वो बच्चे चेक करेंगे, और मैं एज अ फीमेल सर्जन जो है वो सर्जरी के पेशेंट्स चेक करूँगी। उसमें दोनों ही पेशेंट्स दाखिल होते हैं, मेल्स भी और फीमेल्स भी, लेकिन ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरफ है कि फ़ीमेल्स को जो है मोटिवेट किया जाए कि वो अपने प्रॉब्लम्स आके फ़ीमेल सर्जन को ही चेक करवाएं। अच्छा, जैसे मैंने डॉक्टर हमादुल इस्लाम साहब से भी ये सवाल पूछा था जो लोगों के लिए बड़ा कॉमन है, आपकी फ़ीस कितनी है वैसे? मेरी फ़ीस 800 है। यानी कि आपने उनसे 300 बढ़ाई हुई है, आप भी 500 कर दें। चले हमारे प्लेटफॉर्म से अनाउंसमेंट कर दें LNA साहिवाल के लिए जी 500 रुपये में आप चेकअप कर रही हैं। कल तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि कल वो फ्री करवा सकते हैं, और उसके बाद ये फ्लेक्सिबल ही होती है, जब मरीज़ जो नहीं अफोर्ड करता हम उसके लिए कर देते हैं। चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपके हॉस्पिटल में जो रशीद मेमोरियल हॉस्पिटल है, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन जो हैं वो आप यहाँ पे डील करती हैं? जी, जैसे कि मोस्टली साहिवाल के लोग जानते हैं कि रशीद मेमोरियल साहिवाल का सबसे पुराना हॉस्पिटल है, और मेरे फादर इन लॉ इसको काफ़ी सालों से चला रहे हैं और बहुत अच्छा चला रहे हैं, तो वो भी सारी सर्जरीज परफॉर्म कर लेते हैं। और उसके बाद अब मैं उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करना चाह रही हूँ इस तरह से कि अब सारे ऑपरेशन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ओपन भी और लैप्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। मतलब ओपन में जिसमें हम बड़ा चीरा लगा के करते हैं, और अब लोगों का रुझान इस तरफ आ गया कि कंप्यूटर के ज़रिए ऑपरेशन किया जाए ताकि कम से कम चीरा और कम से कम दर्द हो। वो सारे ऑपरेशंस यहाँ पर पित्ते के और बच्चादानी के ऑपरेशन और छाती के ख़ास तौर पे ऑपरेशंस वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं, और वो अंडर प्राइवेसी रह के फीमेल्स अपना करवा सकती हैं। अच्छा, क्योंकि आपने भी जिक्र किया, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि माशाल्लाह पिछले 30 साल से आप लोग इसको रन कर रहे हैं। आजकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बड़ी फैसिलिटी दी हुई है सेहत कार्ड की, जी, तो क्या आप उसकी तरफ भी जा रही हैं? अभी फ़िलहाल हमारा इस तरह का अप्रूवल नहीं आया सेहत कार्ड का, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके बगैर भी मरीज़ों को क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर सारी फैसिलिटीज़ वही वाली प्रोवाइड की जाए जो हेल्थ कार्ड पे जा जो रही हेल्थ है। कार्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग देखते थे पहले सिर्फ मेल सर्जन्स ही होते थे, कितना ज़रूरी है फीमेल सर्जन का आजकल के माशरे में हॉस्पिटल में होना? इस बात पे जितना भी ज़ोर दिया जाए वो कम है, क्योंकि फ़ीमेल्स हमारे घर चला रही हैं और बाहर के काम भी करती हैं मोस्टली, लेकिन मेजॉरिटी हमारी हाउसवाइफ्स ही हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो हमारे पास प्रेजेंट करती हैं वो लेट प्रेजेंट करती हैं। कोई अगर खुदा न खास्ता छाती की गिल्टी है तो वो बड़ी हो चुकी होती है, कोई बच्चेदानी का मसला है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है बिगड़ा हुआ होता है। उसकी वजह यही होती है कि उन्हें होता है कि पर्दे में रह के हम मेल्स को ना चेक करवाएं, और फीमेल को हमें एक्सेस में हो, जो हमें पता हो किसी का हमें मिल जाए, हम उसको चेक करवा लें। तो मरीज़ों को ये पता ही नहीं है अभी तक, इतना ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट नहीं अभी फैला कि फ़ीमेल्स भी अब सर्जन बन चुकी हैं और अच्छा काम कर रही हैं, और एक चार दीवारी में रहते हुए एक प्राइवेसी के अंदर, पर्दे के अंदर उनका चेकअप भी किया जा सकता है और उनके ऑपरेशन भी किया जा सकता है। यानी कि साहिवाल में अगर हम बात करें तो आप पहली फीमेल सर्जन हैं? नहीं, मेरे से पहले एक मौजूद है। अच्छा, यहाँ यानी कि आपसे पहले एक मौजूद है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि औरतें जो हैं वो आजकल मर्दों के शाना बशाना जो है वो काम कर रही हैं। ये भी एक गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं, दोनों मिल के चलेंगे तो मुआशरा आगे बढ़ेगा, और आपकी एफर्ट्स भी बहुत अच्छी है। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से को एलान साहिवाल को खुसूसी मैसेज देना चाहती हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाज़िर है। जी बिल्कुल, मेरा मैसेज सारी फ़ीमेल्स के लिए है जो घर में रहती हैं, हाउसवाइफ्स हैं ख़ास तौर पे, और जो मैरिड हैं और अनमैरिड हैं दोनों, उनके लिए यही है कि टाइम पे अपना जो भी मसला है जो कि उनको लगता है चेक करवाना चाहिए उसको करवाएं, क्योंकि उन दोनों को औरतों ने आगे जाके घर भी चलाने हैं और फैमिलीज़ उठानी है। उनकी सेहत बहुत ज़रूरी है, अपनी सेहत पे ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। जी बिल्कुल, डॉक्टर साले ज़ाहिद साहबा अपना जो है वो बयान आपको यानी कि अपना जो मौक़िफ़ है उन्होंने बताया, और अपनी जो स्पेशलिटी है उसके बारे में भी आगाह किया। एलान साहिवाल ज़रूर इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे, और मैं एक दफ़ा फिर आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि कल जो रशीद मेमोरियल हॉस्पिटल में एक फ़्री मेडिकल कैंप लगने जा रहा है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, अपने बच्चों को भी लेके आएँ। अगर आपको भी कोई बीमारी है, ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन से मुखातब होकर कह रहा हूँ कि अगर आपके भी कोई मसाइल हैं तो आपके मसाइल के हल के लिए साहिवाल में रशीद मेमोरियल हॉस्पिटल में बाकायदा तौर पे फ़ीमेल सर्जन जो हैं वो मौजूद हैं। वो आपको चेक भी करेंगी। आपका अगर कोई ऑपरेशन का मसला है तो इंशाअल्लाह ताला वो भी अब बाकायदा पर्दे में जो भी औरतों के मसाइल हैं वो हल करने में कोशिश रहेंगी। यहाँ से मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।